Viewers, the latest news about Ethiopia, Amhara, and Tigray region is that, according to the latest reports received from the Dessie front, clashes between Amhara forces, Fano militias, and Ethiopian National Defense Force continue inside the Dessie city, while Tigray Defense Force soldiers are present in the surrounding areas of Dessie. Because there are reports that Ethiopian National Defense Force has refused to compete Tigray Defense Force on the front line in the Amhara region. While we have seen many places before, Ethiopian National Defense Force has forwarded Amhara forces and militias in the war against Tigray Defense Force, while Tigray Defense Force soldiers are lagging behind. And that's why there has been a fight between Amhara militias and Ethiopian National Defense Force in Gondar and Voldia before. But in Dessie now, again Ethiopian National Defense Force has refused to fight on the front line against Tigray Defense Force. And Amhara forces and Fano militias want Ethiopian National Defense Force soldiers to fight on the front line against Tigray Defense Force on the Dessie front. But after Ethiopian National Defense Force refusal, clashes between Amhara militias and Ethiopian National Defense Force have begun. And now the soldiers of the Fano militia are arresting the soldiers of the Ethiopian National Defense Force. A video has also been shared about it, in which arrested soldiers of Ethiopian National Defense Force can be seen. And heavy firing has also reportedly taken place between the two forces in Dessie, and reports of many deaths are also being received. And many reports coming that 4 Ethiopian National Defense Force military commanders of Oromo ethnicity executed today in Dessie by murderers Fano, and said that Commander Ahmad Ibrahim, Commander Girma, Colonel Habtamu, and Colonel Abdisa, commanders of Abiy Ahmed, has been killed by Fano because of their identity. Viewers, a short clip of video is received. First you watch it, then we talk further. እየተከሱ ኪሎሜትር ክላሱን አሁን የምን እንደሚተኩሱ ሻናኛ ጋር ያው ልቶ አቶ እኔ ጋር ነው አንድ ሞት አንድ ጋር ደስ ይለና አስረክባቸዋለሁ ደስ ይለና አስረክባቸዋለሁ ኦኬ And an audio has been aired from Ethiopian TV channels. It is being said that one part is in Tigrayan language and the other part is in Fano Oromo language. According to reports, this call
is between commander of Oromo Liberation Army and Tigray People Liberation Front. And in the other part of the call, OLA commander Jalmaro and Tigray government spokesman Getachew Reda are talking to each other. On behalf of Oromo Liberation Army and Tigray Defense Force have already been united in waging war against Ethiopian National Defense Force and its allies. Viewers, listen to the call phones that have been broadcast before, then we talk further. በጥራት ገለ ዘለው ከበን አባን 5% ገለ ወዲኛ ዘለና ታማሃል ጥራይት አዲስ አበባን ገለ እንበር ካለኮ አንዱ እንቅስቃሴ ብሉ ይዝና ይዘለና ናያንት ኦፕሬሽን ያዘ ተረፈና እሱ ናይ መሃል አካባቢ ያለው አዲስ አበባን ገለን ሱትራዩ ኃይል ካትና ግን እኔ ወልሃንት ዘይሐሱ አብ አንድ ኦፕሬሽን ብቻ ነው የቀረን እሱም የመሃል አካባቢ ያለውን ማለት ነው ሌላ ነው የማልዋሽው በመስራቅ አካባቢ ብዙ ኃይል የለንም ሌላውን በአንድ ላይ ሆነን እንጨርሰዋለን ማለሞ ሐሳብና ንውዳ ተገበለ ኔትወርክ ነው መሰለኝ ኔትወርክ ወይ ቋራጥ ለና አንፈርደለ ዘለና አሁን ኔትወርክ ነው እየተቆራረጠ ነው ምክንያቱም እኛ እየተጓዝን ስለሆነ ንጎ ነግሩ የሚኖሩት ወዲ ሳታት ሰራተበ ንጎ ከም ተራከኩም ቀርብኩም ከም ዘለኩም ከማን ሀድሩኒ ይዘለው ጧት ላይ ልጁ ነግሮኝ ነበር ካንተ ጋር እንደተገናኛችሁና እንዳወራችሁ እንዲሁም እየቀረባችሁ መሆኑንም አሳውቆኛል አሁን ህጂ ናትናውን ሀውስ ለዘለው ከኔ አብልኩም በሐንሳ አሳልኩም ከም ትከዱ በለ እስ ሐለፍኩም ጀነራል ከማን ምስ አድቃኒውን ተዘራሪና ነውና አሁን እኛም እዛ አካባቢ ስላሉ አሁን እንዴት ብላችሁ በአንድነት ተቀናጅታችሁ እንደምትሄዱ ምናምን ከኃላፊያችሁ ከጀነራል ጻድቃን ጭምር ተነጋግረን ነበር አሁን ያው መቆጣላ ይፈርፍን ይሆን ናይ ፋጫ ሆም ካና ላይውን መቆጣላ ይሆን ግን ሐሳብን መጥ ያው እንግዲህ መቀጠላችን አይቀርም በዚህ በፋጫ አድርገን ከዚያም በላይኛው መቀጠላችን አይቀርም ግን አንተ ወዳለበት እስከምንመጣ ነው ሆነ ቡድን ተስለሐለ ወይ ባዕላህ ተመጥሞ ቡድናት ሀገር ካይደ ረክሳው ግን በቃ የሆነ ቡድን ብትልክልኝ ወይንም ራስ ብትመጣ ከዚያም ቡድኖችን አስተባበር ብየው ነበር እስከዚያው ግን አሁን የጭፍራውን ሚሌ እስከምናደርሰው አሁን ብትልክልኝ እሱ እስካ አድህሪት ከንዘለ ካዩ ነገረን አቅድሚት ዘለው አጉም እንተለው አራግቦ መንበር አሁን እሱ አንተ ከኋላ እንዳለህ ነው የነገረኝ ከፊት ያሉትን የሆነ ሰው ካለ አንተ አገናኛቸው እንጂ የሆነ ስተት ምናምን እንዳይፈጠር አባናትና አብጥራት ገለ ዘለው ከበን አባን 5% ገለ ወዲኛ ዘለና ታማሃል ጥራይት አዲስ አበባን ገለ እንበር ካለኮ እኛ በገጠሩ አካባቢ ያለውን 75% ጨርሰናል መሃል ያለው ነው አዲስ አበባ ምናምን የቀረን ሌላ መንግስት ምንም እንቅስቃሴ የለውም ተቆጣጥረናል አረ በቃ ሀዚ ጥብቆ ይናልና ጥብቆ ፖዚሽን ናዘለና ቀንከርና ወጣለ ጊዜ አረ በቃ አሁን ጥሩ ፖዚሽን ላይ ያለነው ጊዜ አንስጣቸው ብቻ እድለይና ሀበ በሁሉ ቦታ እድለይና ሀበ ታፈራራ እንዴት ይዘል ሀዚ በሁሉም ቦታ እድል አንስጣቸው አሁን እየተፈረከረከ ነው ናይ ወዳታና የመጨረሻን ከውን ተስፋ ይገበር የመጨረሻ እንዲሆን ተስፋ አደርጋለሁ ነተሙስ ዘሎ ጥራህ ዘይኮነ አጥ ተረዳሃን ታውና አቀውን ከተረድ ዋና አበጥ ምራባረውና ታጣው በትውድ ማንቀም ይራግፉ እሱ ጋር ያሉትን ብቻ ሳይሆን ወደ ላይ ወጥቶም ከዚያ በላይ ትጥቅ ማስፈታት ይቻላል ዋናው ስራችን ትጥቅ ላይ እንረባረብ ትጥቅ በደንብ ይታጠቁ የመንግስትን ትጥቅ ያስፈቱ እሺ ዋና ስራችን አንገራ ተዕድል ነጠቀመ ይሄንን ዋና ስራችን እናድርግ አሁን እድሉን እንጠቀምበት ፍራም ተአተና ሐርብ ድህሪ ዘሎ ሁነታት ንحنا ናው ሆኖ ገፍናው ወጣጫን ይላጣጫ ስለዘለ ወጣላይ ከዛኛ ጭፍራ ከገባን በኋላ ተረጋግተን ወደዚያ እንጀምራለን ከዛም ወደ ሚሊ አቅጣጫ ስለሆነ የሚሆነው ቀጣይ እቅድ ዋው ለሰም መስተራከኩ ወጣው ሁኔታት ሁሉ ቀሊል ይዘውን አለ አሁን ከነሱ ጋር ተገናኝታችሁ በኋላ ሁኔታዎች በሙሉ ቀላል ይሆናሉ አሁን ቀላል ነው የሚሆነው ሀገርኩም እንደል እናውን ስራውን ተፈልጥ እንታይ ከም ተጠግመና እሱ መስወዳና ተዝተረፈ
ቀሊል እዩ በጣም ቀሊል እዩ አጀሁ አሁን እኛም እገዛችሁን እንፈልጋለን። ምን እንደሚያስፈልገን አንተም ታውቃለህ። እሱን ከጨረስን በኋላ ሌላ በጣም ቀላል ነው። በአንድ ሆነን እንጨርሰዋለን። እሺ ተረድቻለሁ። On the other hand, Sudanese Prime Minister Abdullah Hamdok and his wife have been released following their arrests on Monday by the military in a coup. The Prime Minister returned to his home in the capital Khartoum Tuesday night, though a number of ministers and political leaders remain detained in unknown locations. Viewers, Abdullah Hamdok and his wife remain under heavy guard, and Hamdok was released a day after his arrest early Monday by the military, which then imposed a state of emergency aimed protests demanding the Prime Minister's release and dissolved the governing Transitional Sovereignty Council, attracting the condemnation of world leaders. Because the United States Department confirmed the Prime Minister's release in a statement, saying Secretary of State Antony Blinken had spoken to the African head of state by phone, while reiterating the United States' call for the military to release all detained civilian leaders. Viewers, Hamdok's release came after his office demanded it and called on the public to continue protesting despite military forces using live ammunition in confrontations. At least 4 people have been confirmed dead by the Central Committee of Sudan Doctors, a main group of the pro-democracy Sudanese Professionals Association, and more than 80 others have been injured. Several unions in the country have called for people to go on strike and to commit to civil disobedience. So viewers, so far the latest update. For more latest update, please subscribe channel. Thanks for watching.